sanctuary where bonds are formed, where hearts find comfort. A journey that goes beyond what is, touching every facet of life. It's more than a gathering. It's a harmony of shared experiences. A foundation of hope, a vibrant mosaic of life's joy and challenges. A space for support and a sense of belonging. A place where our faith deepens and our spirits nourished. Let's journey together. Let's start now. You are home. You are welcome. You are loved. Hi, Hi. good evening, brothers and Good sisters. evening. Hello, Welcome to the everyone. Expand Online Live number 2. We are on our second live. Yay. Yay! Good evening. I am your host for tonight. I am Brother Mahal Pulido, and
We I am have, your host for tonight, Sister Vanessa. Hello, everyone. hello everyone, good Welcome evening. Welcome to our live for tonight. Hello, Sis Van, how as are you? Langmar. I'm very nervous kay first time na ko nga mag-host og live karon. So yes, thank you so much sa invitation. Yes, Hello to kaya, every feasters, especially sa Butuan. Hi guys. yes, good evening Langmar, everyone. how are you? I'm fine. I'm happy that I'm able to do this again. No, nag first live na me 2 Fridays ago, and now we're here on our second live, no. And I hope na daghay mo participate tonight. Daghan na siguro na nan karon. We have 13 viewers. Hello sa atong 13 viewers. Hello, Where viewers. kumusta man mo? Hinahinal no? Nga makakuha Nag og free ticket. correct. So actually si Vanessa naa siya sa Davao karon. So layo kay gitungnan karon, di ba, Van? So, Yes, I nag-usa ka really sa miss. kuan, Van. Nag-usa ka diha, Van. Actually, yubanan ako akong mama because of health Mm. reasons. So, we're here Yeah. in Davao para makuan siya. Pero, still, through this, thank you kaayo, Mark, kay makaserve gihapon ko through marketing, sharing to everyone para daghay maka-receive sa goodness sa Yes. Ginoo through our event on August 10. Yay! Yay! So, Yay! hello, Yes. good evening. So, good evening. Yes, pinaka last minute yun si Vanessa na ako na-recruit ganina pa dyan. So, happy ko na ni-accept siya sa atong challenge. No, di ba? Ay, So, yeah. And we are so praying, Van, sa imong family, sa imong mother na praying for a great and healing recovery. So, praying sa inyo diha thank sa you. Davao. And also shout Yes. out kang Glory na naatiha na naminaw sa likod. Hello, Glory! Yes, watching from South Korea. Hello! Kasosal mo Huli sa South ako, Korea. Lord. Sana all nag South Korea. Tugnaw diha, tugnaw. Lagi. Kumusta ang South Korea, Glor? Correct. So I think atong basahon ang mga nag-comment dire, no. So we have RV. Hello, Arv. Thank you for watching. Hi, Kang R. Lee. Hello, Lee. Thank you for watching. Hello. Si Trilla, hello. Mga ato mga servants nato ni sa Feast Butuan family. Si Hi. Andrea, hello. Hi, Kang Ding. I Mary miss Jean, you. hello. And yeah, I claim it to the universe and to the Lord nga makadaog og ticket. Wow. Yes, Makadaog yes, tayo siya. Ato na i-pray. ticket. Yes. Yes. So, and also si Jessa, blooming kaayo. Kasi blooming sa mo duha. Kasi blooming sa mo duha. Thank you. Salamat sa support. Yes. And also, yeah. So, free ticket ang tong... magpa-free ticket data karon, Van? Magpa-free ticket data? Wow. Dali man ang free ticket basta maka-answer lang sila sa atong mga questions. Di ba, Mark? Magpa-questions data? Anyways, yes. So, basta yung reason dahil, Vanessa, nga nag-live ganita? What is the reason nga nag-live ta? Can you say something? Say something. Right. Of course, to promote our event on August 10, the Expand Caraga Receive. It's a worship event that will be on August 10, 2024 sa Father Saturnino Orius Gymnasium. And then we have our tickets, launching prices, premium for 500 pesos and regular for 200 pesos. So available pa na atong mga tickets pero basing hapit na mahurot man ang kailangan. Correct. Grab your tickets, Daghan. guys. Actually, daghan na malit. Daghan na nag-inquire sa online, di ba? So, guys, Yes. wa pa. Pero ang uban ko, pa man namalit din, nag-apas sila sa free ticket. Basta wa pa mo namalit, Wow. guys, kay gusto mo makadaog. Agoy, daghan kayang nagkuan. Pamalit na mo daan. Pamalit mo ka ang free ticket, inyo na ihatag sa inyong loved ones. Pamalit lang gid gihapon mo, di ba? Please support the Yes. family. Charel. Yes. Yeah, so mo na siya atong kuan. Sa man. Yes. Kayo ng kanang unsay tawag gani maka-receive tag free nga ticket tapos Mm-mm. give dayon nato to others. Correct. Because Ato ihay. as feasters and not
sa tanan, we are to bless other people. Wow, grabe, Correct. seryoso. Seryoso dyan? Seryoso ka ba? Seryoso ka? Now. Ana, tama agad kay dili pwede na ikaw lay makadawat sa blessings ni Lord. I-share gina nimo. So kung kinsa nimo Ah. mahatag imong love, di ba? Don't just receive but also give. Di ba? O Correct. daghan na may nagkorek diri uy. Correct ato so tinuod na Ganahan tag pagstorya dire. Salamat sa inyong participation ni Andrea o ni RV. Thank you ha. O ni Trila. So naghulat gid sila sa free tickets. Okay. So yeah. Hello po na. Si Carl Patrick, hello Philippines, sawadee ka. Grabe naman nga itong mga viewers. Somebody come from Thailand. So Ay, yeah, so ko. gan ang ating expand actually is di ba itong last expand was 2022 katong Rejoice. Yes. So karon Oo, nibalik na po siya for the second time this year, di ba? So excited kay and also na si Brother Bo, we have also Brother Alvin and then the whole Peace Worship team. So excited na kayo kay sila na po, di ba? Ang gamay ra mo to sa ilahang ni atin tong last, di ba? Kay kanang daily available ang uban pero karon kay ikuha na kita nila like kanang go na jud, di ba? Sila Lagi tanan. complete na gid sila. And also, Mar, excited kay sila makabalik. Kay supposed to be, di ba, before Yeah. pandemic, napod kay expand worship, pero wala siya na dayon. So, Wala gid. nag-promise nila na bumalik sila. Karon, nana sila kompleto. Yes, akong I'm so excited agad kay makita na ko si Sis Bea, our inspiration. Kaya siya ba mostly nag-himo sa kanta. So, excited ko na makita na po na ko siya again. Wa ko ka picture sa itong feast. Wa mo siya feast con last, di ba? Wa siya to last feast con. Pero, di ba wala ba sa itong Yes. last feast con? Si Wala, Banya wala, raman wala to. On. Pero naka-workshop siya. Katadayin ka na ito tag-workshop. Nanday siya ato. Yeah, share na ba siya, akong atong excited. Si Bea lang, si Bea. Pero ang uban, Yes. nagkuan, gusto si Banya makitaan para ni Tayla. Wow. Thank you, sige. thank you, try. Yes, sige. Sige lang, si Kuan, ang gusto niya, si Banya, si Mark Polo pod. Ganahan po kang Banya makakita. So, nga no, Banya man mo, dili man mo ni Kuan. O na Mark, pero bagong mata. Hi, Mark. O di ba Trila, anding og Kuan, RV mo, apas na si Kuan sa inyo. O, naa si Mark, yeah, excited makakita kay Banya, yes. Nakita naman siyang Banya tong sa una pa. Anong gyapon? Ay, nako. Gas maganya si Banya. Jud, way nakakasayod ha? Naisa ka Tama. kanta ni Vanya, gusto jud na ko madunggan nga live niya kanta ko. Tama. Ako i-guess. Worthy Ako i-guess. Holy. I worthy holy guy. So, imugis na tana ko, pero, sige. Excited i-share. Pero, Yes, I love that song also. No, sa feast worship, kay maka-bless gid kayo lang songs yun. Correct. Gani, may pinaka, like, one of the best na, walay bias ha, pero walay pinakaganahan ako na band na relate na gid po sa ato. Nice gid siya. Nice gid ang mga songs nila. Yes. So, daghan na Ayun. nag-comment. Excited ko makakita kay Mark Polo of Peace Worship. Grabe mga Yes. tao diri awon. Kami po. Mo excited jud ta nga ma-share na to sa uban katong wala pa nakapalit og tickets, the tickets are still available og kung mag-participate mo karon sa atong activity then of course makuha gid mo og free tickets. Di ba, Mar? Lagi nay mo labay sa akong likod si Mark Polo labay sa big on na. Hi, Mar! That's like, hi daw yung sa Ate Vanessa nimo hi. Og sa atong viewers pag hi sa Hi atin. viewers! Hi viewers. Sakit ra bugid daw iyang. Attention to me po. Oh, nagsakit ihang tiyan actually. Matog. Sinabay, amping na amping. May nangutana diri sa atong comment section if pwede ba daw kaayo siya. Tiniko Chris B. Yes. Pwede ani yes, Pwede Miss ka mo Regeline. Pwede gid kaayo ka mo join para makakuha ka free ticket and then maka-join ka sa atong Receive Expand Caraga Yes. event August 10. Yes, excited na po ko. No? Excited gani, murag wala ra po murag halam bago pa man tanong studio tong ni Agi sa Paramount na nadayon mag-event na dayon. Di ba no So, bago atong lang gid kayo tan. Yes.
Ang preparations ani sa Ay, mga nako. servants on the day, I know how you feel guys. Murag kulba na sila Ramela. Shout out kay Ramela kung nagtanaw magani ka. Nila Glory, nila Ate Jessa. So, God bless sa inyong Out works karong event. sa atong prod team, of course. Correct. Congratulations daan sa atong prod team. Of course, also to our creatives and then the marketing team and to the rest of the Logistics working and group all. of this event. Mm, As in, yes. grabe gid ka amazing si Lord. Mm. So, Yes, so karon, before we proceed sa atong usa gyud atong tumong karong gabi to more details sa mga first timers karon na bago pa nag-watch sa ning event gid, please watch this video. Oh, yes. happy to ko Yes. makita ng diba? Go. Exciting. No pressure may kaghimo ato ha. Grabe. As in, Na-pressure God siya. naman. Pero, Kaya naman. ganahan jud kayo ko katong from little to much because that Yeah. is how God works yun. Like, Of course. gagmay. Di Amen. ba? We were just, of course, from Feast SM Butuan, tapos ni Bro, nagdungag og another family as Yes. Butuan Dorano. And then we recently Ang had payon. our Feast Ampayon. So from little, nagdako jud ta. And now we are working Yes. on this big event together, hand in hand. That's why Amen. I'm happy gid kayo. Grabe gid mo work Grabe. si Lord. Mo nang, guys, get your tickets and Amazing, receive. Jud. God. Yes. Sama pa sa giingon ni Vanessa ganina no na ni-grow gid ang peace diri no from way back 9 years ago na kami lang na group and then they came and then nagnanay ampayon. So speaking of those feast, we have 3 feasts here in Butuan. So ako na i-promote akong family. So akong Feast SM Butuan. Nakitan ba sa kuan? Nakitan ba? Okay kana. Feast SM Butuan. We are located every Sundays 10:30 a.m. at SM Butuan Cinema 4. So guys, if you are available on Sundays morning, you can join us there at SM Butuan Cinema 4 Sunday. So nanapod mass dito sa event center. So you can go there by 9 o'clock in the morning. Then after that, you can join after sa feast naman sa Cinema 4. So please join us, bring your family and friends. And then we have dapat ay feast sa hapon. So sis Vanessa, go invite your family and friends. Of course, I'm inviting everyone sa mga viewers to join my home feast. I miss them so much. Feast Dorano Butuan at third floor G&M building Dorano Street. So every Sundays pud mi ana mag-start ang among Holy Mass at 3 o'clock p.m. and then at our feast will start at 4 o'clock p.m. So if koan busy mo sa morning and then you want to go to the feast, to attend the feast, available pud ang feast Dorano Butuan every Sundays 3 o'clock p.m. So guys, i-try jud ninyo ang feast, di jud mo magbasol. Amen. And Yes, of so course, yeah. Okay, ikaw na lang po istorya kay sa inyong manigitan sa so third kung one. dili Go. po available during Sundays, especially Yes. na apo tayong mga brothers and sisters na shifting ang work nato, natay work on the weekends, we have Feast Ampayon Butuan, which is at Holy Cross Parish Ampayon every Wednesday, 6 o'clock p.m. Diba? So Yes. we have that is our very among pinakabag-o nga addition sa Butuan Yes, nga mga amen. feast. Diba? Hmm. So we have our
servants there who were once from our two feast pod. So guys, Yeah. check Mm. out Feast Ampayan pod every Wednesday. Yeah. Diba? Amen. So So yes, mabasa. so you can join there three different feasts this sa Butuan. So again, we have Feast SM Butuan, led by our builder, growing to be our builder, Brother Gerald Horomat. Sa Feast Dorano Butuan, led by Brother Kuya John Levy, the Feast Jackie, Butuan District yeah. Builder. And then we have Feast Payon Builder, Brother Joel Ramera. So shout out sa atong mga builders dato diri sa Butuan. Hello, I Oh, know na nag-support mo mga guys. Do you know more na Yeah. ever since napag na ako diri sa Davao, si Kuya John got yun sa ako. Yeah. So, God so cannot take nice to care. have, a family who checks on you. And of course, ang mga other feasters nato dira sa Butuan. So, Yeah. happy kayo to know that you belong to a family nga nag-love and So nag-care sa support. Yes. Amen. So, So, nabusog ko sa kung ginom na ice tinaw sa naman ko. Anyway, ice tea lang gid ko actually, dili ni kape. Nag-ice tea ako. Anyways, atong i-mention sa diay atong mga nag-comment to si Brother Joel, murag maulo mo yan, murag nagpo-bounce gay ko diri dapat K-pop to kadali ha. Pwede ko gininani kong buhok. Mata na to pero gusto lang to na another face dapat. So, pero more in fairness ha, murag nagtuan Tama. jud ta karon. Ni ito man Bloom. blooming. Alam ka na, Ikaw, tugod di sa suga. Tugod di sa suga. Ikaw kay blooming nakadaan kay lisod pod. Ang ako kay tungod na sa light. Tungod na sa Wow. tuga. Ikaw kay, inspired sa Ayaw na light. dili na to padulong dira kay murag sa dapat sa ato ratong Yeah. kanang Kasi tumong na to direct dili na shot ka. na ng mga Yeah. media. Correct. Anyways, hello ka Ate Jessa. So excited. Hello to Jess. We miss you. So we miss you. Shout Vanessa out. miss you. Oh, Yeah. Boy, shout out to our koan. Ang atong Production isa sa atong our production head during the event. Yes, So production head. Jess, Yes. God To Jess, bless. kaya mo yan. Go, go, go. Fighting. Yes. It is fairly good evening. Good evening. Yes, Good and evening, Pepperly. good evening sa mga ito ni pang nila, mga ipang shout out ni sila. Gwapog builder sa ampayon bias kay ka. Bias. Bias ba kami? Wala na yung pabor-pabor. Walay power mga pang natatanan din Murag kailangan. ko, Mar. Murag siya po ang pinakagwapa nga anak sa builder. Of course. Sa day. Sa wala yung gwapa. Diba, Trila? Hi, Trila! Hi. Hoy, thank you guys sa pag-support sa mo karon ba sinadungkay na tanong pero karon na ay no karong gabi we will be giving 10 regular tickets for free. Yay! Mga lucky winners nga maka-receive og 10 ka free tickets, one each. So, one Yeah, per one person. each lang. Dili lang kung dadaog na ka, di na ka mo join. Tare. Oh, ay, Di na ka kabalo ko join. anong imo i-post. Ha? Sa. Oo, kanang dili. Oh, the answer ba akong gihatag kang Joey no. Nani apil man ni siya answer. Pero basin day anak ko na basin ihatag di mo sa imong friend. Yes naman po ka ako ganyan be. It's okay. Feel lang. It's okay. Thank you. Thank you for participating last time, Van. So anyways, proceed na ta. Ready na ba tanan madaog? Ready? Yes, ready na siguro. Di na kailangan mangutana pa. Ready na siguro ni. So atong mechanics tonight. Atong mechanics tonight. Kuan day. Atong kuan questions are Filipino trivia questions. So to last kay kato about peace, about kuan man to. Kani kay about Philippines na questions. Listen po no, di po makatubag ani. Specifically, karaga na mga questions like Span karaga man ta, di ba? Butman karaga man ang event mo ng dira ka naka-focus. Ito mga Correct. So ang buhaton lang ninyo is mag-flash like big questions sa inyong screen, then you will comment the correct answer in the comment section below. Muna inana ka sa yun. Di ba comment lang. Answers in the comment section. Then ang una na makatubag sa correct answer will win one regular ticket. Inana ka sa yun. Very easy, simple step. Pa-comment ko
kuno sa mga nakadaog last time? Nag-watch pa ba sila karon? Nakalimot ako sa Kesenadog. Bahala na. Open for all gapon to tonight. Anyway, so type comment or comment below ready and make sure to like and share this video sa inyong messenger, sa inyong timeline. Kailangan makakita ko na nag-share mo, guys. Please lang, please. Karoon lang ko na nganyo. Jares, karoon lang. Like and share. Nihilat ka lang. Of course. Daghan ko yung makabasa. Ma-share po na to sa kadaghanan. Oh, ready na daw si Ready na daw si Andrea. Ready. Ready na si Lee. Ready. Abi, meron akong manhi ka dali, Lee. Si Nicole. Ready na si Nicole. Si Trilla. Si Andrea. Pero kita-kita na magyapon ang nagtanaw diri. Uy. Kadawa nila na dili na to kaila. Charet. Joke lang. Wala tayo nakita. Anyway. Supportive na kita itong mga kauban. Lagi kaniya itong mga feasters kay they already experienced naman good mo nang excited na pud sila nga mo magbalik-balik og correct. Yes, amen. So let's proceed na mo. Ready na madaghan nag-comment og ready dire. Madaghan nag-comment. Ready na si Paula, si Andrea ready na mo madaog. Sige, paunhanay ni ha. Paunhanay ni. Kung dili mo maun ka, ulahi mo. Ready na pud mi diri sa Maon. Grabe ning mga taga Maon. Shout out sa mga taga Maon. Pagpangka na taga Maon. Shout out sa taga Maon. Okay, so magsugod na ba ta? Sis Van? Go. Okay, Yes. sige. So mo na atong first question. Wala sound effect. Paano mo gina? Bahala na. Okay, question number 1. Pinaka-easy na jud. Ini-easy na jud. Okay, what is the capital city of Agusan del Norte located in the Caraga region? Again, what is the capital city of Agusan del Norte located in the Caraga region? Go! For the go! For the go! Hooray! Sige, ikaw Van, ako flash sa questions, ikaw flash sa winner. Okay ha, so na may naka-answer to ba? Sige, Okay? sige, pinaka-first na naka-answer kay si 1, 2, 3 si Nicole Banyo. Yay! Congratulations, Sis Nicole. You have 1 free regular ticket. Congratulations, Sis Nicole, our servant also here sa Peace SM Mutuan family. Congratulations, Sis Nicole! I know, ihatag niya sa iyang mga igagaw, actually, yung mga relatives kay nana na siya ticket. Nana siya ihatag. Congratulations, Nicole! Ipakpaka si Nicole. Happy ang mga nag-answer una dito si MQ, duktik ka fly. Congratulations day to MQ kay naka-receive po na sila blessing. Grabe ka na po nga blessing. Mag-edge na sa MQ ko kabalo. Miss you po na naman siya. Yes. Miss you, MQ. I miss you, Q. Daghan na nagtubag diri no, Butuan City. Pinakasayon na kid no. Ana kid, diba noonhan lang mo. Kung delay ang atong live, hawa inyong Facebook, balik na po para on time. Hinay ang MQ nga hinay daw ang ilang maunag yun. Actually, mag-shift na kaglain ko. Kay para makadaog ka og ticket. Charot. Correct. Yes. Shout out sa tanan CSU1. Hello. Tagat CSU, mga students, shout out sa inyo diha. Punta na mo, attend mo sa Feast Ampayon every Wednesday. Labi na kayo magklase na. So, gusto mo mag-worship ko dito sa Feast Ampayon. Yes. Ako aning panghatag si ila o kanang kusog sa pag-atubang sa ilahang kuan. Okay? So, go na ta sa next na to nga question mark. Yes, next question. Ready Ikaw na mo, ready? Ready? So, Sis Van, please read the question number 2. Okay, which island in the Caraga region is famous for its surfing spots? Grabe na jud ni. Mura og be. Famous for its Wow! Murag ako kalipay no. Kita ako sa iya. Salamat sa PLDT. Murag salamat. I-show na ba nato? I-show na nato. Yes, of course. Sige, go. The winner is
Q, ihatag Thank ni you. og kuan char. Congrats, Pagkasan Q. You know, MQ and iyahang husband is very generous food. Yeah. They are very faithful to the Lord, manang Q. Congratulations, you. O, na, di ba? Nagpasalamat na siya sa PLDT. PLDT, thank you. Thank you, PLDT. Kalingaw, adi. Yes. Kalingaw gid sa inyo, The guys. correct answer is Siargao. Murag ikan gid Nakaato na kag Siargao. Nakaato na kawa pa. Nakaadto na ko. Have you been Mar, there? as in. Oo. Yes, I've Ako, been there. Gikan ko dito ako. kung June. Ay, uday. Katong Ito, mong gingon na. O, yeah. Katong sa Yeah. imong kauban. O, katong warag. Ningon ba kasako? Legit na ba yata? Nakalimot ko. Pildi ang Catch up, nakadito. Yes, Pildi daw ang nakadito. Ala ka, nag-data ramang ka. Ano ang pugas Dapat ng di bal? yan kung ano na sponsor ng PLDT kay nakuan man diri. Char, joke lang. O, dapat, apel sila, mato to sa ilang may tag-sponsor tayo. Joke lang. Anyway. Oy, dudungat tag anyways. Diba? Same taon ko na okay. ko na. Correct. Hindi ko na So, siya answer. So, next question na tayo. Sige. Ready na? Ready na mapildi or ready madaog? Nasa Ready duha. na ba mo? Ika ni, listen din siya, pero naras sa inyo, bahala na mo. What is the primary agricultural product of the Caraga region, particularly in Agusan del Sur? So, gabi ka, so, what is the primary agricultural product of the Caraga region, particularly in Agusan del Sur? O, diba? Gabi ka, Mark, wala ko kabalo. na ang answer dara diri o. Wala ka bala sa answer. Dapat ko ano, specific. Specific lang, isa lang. Pwede po ba, kan? Amot, Pwede marami naman actually. Trivia lang guys, ang ikuha na saman. Private chat kung naka-i-ask. Actually, kanino, ang trivia questions, gikuha na ako sa ChatGPT, ko, make a trivia questions about Caraga and Philippines, o diba? It's about Like it. Mark. Private plan, ha? Yes, mura, yeah, of course. Mura, yes. Yes, ban, yes. Isod po daw. Okay, so ako na bang inuan? Ato na bang flash kung kinsa ang nakadaog? Yes, and the winner is... And the winner is... With the correct answer, aying! Yay! Yay! Yeah, palay, it's right. The correct answer is right Palay or or right? palay. Ang si Jume lang kay nag-answer sa rice and corn. Dapat specific lang ang gihatag sa ChatGPT. So, base ako sa rice. Abi na kog sa kuan, abi na kog sa ano na nimo gitan-aw kanang sa inyo din ha sa inyong sa office. Wala. ChatGPT ni oy, hello. AI ato magsalinggan sa AI. Nakoy gusto i-highlight na comment. So, hello to Ate Kat, all the way from Davao too. Thank you for Shout out joining us, to Ate. actually. Actually, sis gabi na mo ko nagstoya mi ni sis Cathy gahapon as in very kuan kanang wala lang happy ko sa among conversation ni Cathy. Na heart to heart ni the voice call na to pero thank you. Yes. Kuan gid maka-help ko sa Kat sa ako in times of loneliness. Chares. Tikat. Nag-comment yung going. Love you, Tikat. I know that you're still here and we're still here. We keep on moving. Kita ko sa ibang chat gikan. So I'm happy. I'm happy of myself. Chares. So kasi ito na daw si Trilla Marito daw. Over 30 viewers. Si Kuan, si Trilla. Si Trilla nag-ano siya. Yes. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Saan na siya? Kisa ka na niya ihatag. Kaya apil naman na siya sa event. Pili na ako na siya tagaan. Okay. Dapat kuan ha. Isulti sa akong asa na ihatag charot. Joke Of lang. course. Dapat. Anyway, uy, ako tag-28 viewers. Thank you so much, guys. Yes, thank you sa ato mga viewers. Hinay man ang wifi sa among silingan. Oy, basin og nang naningkamot po na sila makadaog og ticket ate. Correct. Sige lang ka ng nakadaog naman kasi sa akin. Ano ba ka lang? Nakadaog Okay, actually siya We lang. have tama. Oh, so Mar na patay 6 ka tickets Mar, di na tato padugayon.
Let's go our to next question number 4. So this Van, read that question number 4. So, what is the national dish of the Philippines, typically made with vinegar, soy sauce, garlic, and bay leaves? Oy, laming apod, ana. Oy, gigotom Of ko. course. Lagi, gikan ko nagkaon akong ikaw ni corn beef lang. Sige, be. Grabe Or yung daghan na paghinam- nagtubag. Daghan na Gani, nagtubag. grabe yung hinam aning nakatubag og una. Kay kaganina, ato nang i-flash Asa yung pangalan. No? Okay, go. Tintininin, Mel Marinas Pelayo. Congrats! Yay! Grabe yun. Kay, wala man ganina na nakasud yung entry na palay and corn. So, karon Ay, salamat give sa chance to tubo. others. Give chance to others. Congratulations, Jumil! Congratulations, Jumil! Ayay. Uy, Hey. naghanap. Gusto Uy, ko ba ito? Okay Kuya na ba ito? Bubong. Ah, murag lami po na iya, pero Wala may believe sa tinapa? Di ko sure. Ay, sa ba? Di ko sure. depende sa iyo. Depende Personal kung gusto preference, niyo magbutang believe sa tinapa, why not? Di ba? Lahi bumutag version sa tinapa. Pwede magiging kayo, Pwede, di ba? Anyway, Correct. so congratulations again sa atong 4 winners. No, hoping na bless mo sa inyo ang nadaugan. So hoping to see you this coming Saturday. But before we proceed to our next question number 4 pa to 6 questions, na mo invite sa inyo sa atong expand this coming Wednesday, Saturday di ay. So let's watch this video. Maayong adlaw kaninyong tanan, Feast Butuan. This is Ayo Barcelona of Feast Worship, and we're inviting you to our Expand Worship event happening next week on August 10, 5 p.m. at the FSUU Gym, Butuan City. Talaga naman pong excited na po kami makasama at makita po kayo lahat kung saan tayo po ay magdiriwang, magsasaya, magpupuri at manamnamin ang presensya ng Panginoon at ng isa't isa. Kaya ano pa po inaantay ninyo? Kuha na po kayo ng inyong mga tickets at magkita po tayo next week. God bless you! We are so excited to share this beautiful night of worship with everyone. Hello, I'm Vanya from Feast Worship, and I'd like to invite you to join us at Receive. It's going to be on August 10 at 5 p.m. We are very, very excited to see you, so see you there! Hello, Feast Butuan! We are Mike and Bea Viñas from Feast Worship, and we are so excited to come back. Backstory, 4 years ago in 2020, in the eve of the lockdown, we were right there in Butuan ready to worship with you. But you all know the story, hindi po nangyari yon because of the lockdown. But here we are 4 years later, and we are so excited to come back. If there's an unfinished story in your life, this is a good reminder for you that the Lord doesn't like open-ended endings, that the Lord always completes whatever He started. And so we are ready to complete that story with you. So we are excited to enjoy the presence of God with you. And so be there at the Receive Worship event, worship celebration, details along with this video. And it's going to be a night where we're going to savor the presence of God in prayer, in worship, and in praise. So don't miss out. We'll see you there. God bless. Let's go! Eh! Dugan! Nagkwadag-dugan sa mga kabalo. Tigdo ka lang dagan na Yes! nagpamat og Correct! Kaliwa ba? Imagine the Ang whole ganda. of So, the di feast ba? worship na. Grabe Yes. exciting. Ay, you know. Pinagaling. Ban mangutana ko unsay. Sige go. Padayon. Unsay unsa? Unsay Pinagaling. man? Wala pa Okay. mag-ana pa si Bea daan para mag-exhaust kay nagilak na ka. Wala na wa pa isa ka note warag tagos sa heart na dahil hilig na dahil ka, di ba?
ang It's a tanong ko very sa unsay first easy. unsay pinaka-favorite nimo na feast worship song tuod? Imo po na hantod My karon ha, like from the beginning hatod karon murag mo ni mong anthem na feast worship song. duha gid akong kuan, fast song o Mm. slow. Char, fast song o slow. Oh, Pag ano kuan, again sige. ang akong kanang slow is ang I trust in you. Okay. Oh, Murag, okay. mo gina siya ang whenever it will be, wherever it will be. I trust in Yeah. every way. Oh, ay, murag i-post na ninyo, di ba? So, yeah. So, grabe ginatnago ka kanang bisag kanus agyud na nga song. Makakuan jud siya, makakonect gid ko ana na song. And then, ang fast song, which is kanang paggawas sa kani nga album, kung asa ni nabilong na song, dugi kay ko nakakuan og unsay akong bias nga kanta. Ana nga, nga set. Album. Pero dungog yun na ko, grabing katawan nila sa among Sunday nga service. Kay pag start sa first nga phrase, kay nakahilak na dayon ko more, kanang walk on water more. Oh my God, As wow, in, as in. Oh, basta Okay, ko happen. Katabi. Katabi. Ang first line. Ay, say first line. Say first line. Ang first line, tanawa first minute song, pero This is nabaliw. what I'm used to. Don't you see what I'm that? used to. Oh. Diba? Murag, anad na ko ani. Kanang, anad na ko Yeah, yeah. ani. I've seen it, murag, nakakita na ko ani, Lord. Kabalo na ko kung unsay ending ani. And kabalo ko nga, you will turn it all around na murag, ma-okay na gid me. I will walk on water because you are with me. Yes. Naging nga na Yes, siya. yes. Diba? Grabe, no? Like, So, di mo siya na song, pero nahilak na ka. Like, nag-aaral namin ikaw kanina ka so, ironic mo nang play si Vanessa. nag-play na ko siya while nag-prep ba. Tapos Oo. first time na ko siya nadunggan. Bet na ko siya kay ang kanta manggod kay kanang kuan manggod siya maraba o gana ganing unsay term gani ana murag old pop ba makanta gani yung beat gani. Retro mo siya retro joke ana. Yes. So pag paminaw ko ay murag nice ni siyang tune. Sus pag kuan sa phrase. This is what I'm used to. Char kanta mo di ay. Yes. Just the way. One Oh, doing. Oh Lord, it's you good. Murag, kita giding duha Lord. Yes, Mo na nakalingkod amen. sa peace worship kay if you listen to them, mura kag kanang nakigstorya gid ka kang Lord. Yeah. Diba? Makarelate gid, tagos sa And that heart is- gid, tagos gid sa heart. Yes. Which is mo na ang excited ta nga mao na ang ma-receive pod sa atong mga attendees on August 10 ug ma-experience nila. Amen. Munang guys, Yes. napatay Join napatay 6 ka questions. Di ka Secure mangutana your sa ticket, ako, John. Van? Di ka mangutana Yes, sa ikaw, ako. Mar. Ayaw Sorry, na, Mar. hindi na, naglood ako. Naglood ako. Naglood ako. Pero ako na ano na nung millennial na AA, ba? Di mo ni ako, parang doon sa day. Parang AA, parang sa day. Ganito na, ano. Ano ba to? Ana ba to? Sabay na lang sa nakakaroon. Anyways, ang akong pinaka-favorite judge is The Healer of the Broken Judge. Sa ngalan na Broken Family ko, di ba? Murag, pagpakapamino gid ako ni basta makahuna ko sa song no kay murag ko na din akong heart murag through the darkest night. Di ba? I know that you're my guide. Bea nga bato si Bea akong pinakaganahan sa Ilhan na team kay siya naghimuan na kanta no murag are you speaking through me? Di Bea? Murag makailaki ko. Ay, Pero so makaingon, ina na di ba, hoping. Yeah, murag Murag ako, ikaw ba? You're talking to me, ana. Makaana gid ka ba? Diba? So, hoping guys, kanina mga songs, hoping na makakanta ni nila sa karong upcoming expand. So, I know daghan naman sila yung set list, no? Pero piling-pili ra gyud nila bagay for receive. So, hoping that you will join us this coming Saturday. So, go! everyone. So, nagdahapoy nag-comment actually, Vanan, isa ilang favorite. So, nag-story, nag-LG na tanong. Si Trila, ganahan siya og Living Water, si Kuan, kisa pa man eh. Kisa pa to, si Never Fail, si Ate Kat. Diba, Never Fail, gad. Number 1 po na ako ng Never Fail. Wa pa Healer of the Broken ako na dunggan, ha. Pero Uy, Never Fail, tapos, jud. Di ba ni bago nga mash-up sa Never Fail? O Yeah,
Or, they never fail or declare victory. Sa ilang diba? yaman siya. Perfect. Actually, mo na mo set list karong Sunday sa Feast. So, kung before nyo paminawon ang Feast worship, kami sa inyo paminawon sa Sunday sa Feast. So, i-promote ang SM o ang Dorano. Oh, bitaw ka. Actually, Mar, 'di ba murag after the expand, murag mag no feast ta. So, Yeah, if you yeah, want no to feast. join the feast, gusto ninyo ma-experience. So, join our feast this Sunday sa SM and then sa Dorano and then saan pa yun sa Wednesday. So, guys, let's Yeah. go. Let's Let's go! Ang gapon mo rin sa ko. Kinsa pa man din ha, abe, kinsa pa man din ha. Nice hair daw. Yung si Priyan. Hi, Pry! Di ba, blue na naku, yung si Priyan, no? Ay, si, Date. dati utang dahil yung nabita Una dahil. mo utang date. Thank you, Pry, Char. I miss you, Pry. Yes. Wala kaayo ka-prepare sa Vanessa karon. Wala daw ka kay ka-prepare. Wala, Jude. Ano prepare? Wala, Jude ko na. Wala, Jude Ako yung wag ko na prepare. Wag ko nagbabag. Wait, Marhel gani, oh. Si Marhel. Prepare mo kay ko sa kumba. Naman tana ni pero sige lang. Uy, ay, napay nag-comment, napay nag-comment. Si Aika, Promise, then si Jumil, Worthy, Holy, gabi po ni. Ang ako, sa last album nila, no, kay Let Your Glory Come, Jud, katong Fiscon pagita, parang gabi ka tagos ko Let Your Glory Come, like, una ba yan na na-release na 2 months later, nag-Fiscon ta, wa pa magkadoong na ko sa kanta sa Let Your Glory Come, marag, okay, nice ang song, pero pag ma-feel lang gini mo bitaw sa live, marag, now I understand why ngano kani na lyrics ang naadire ba marag marag hilak talag ko ani hilaking ko sa taas tagos jud. Ako pud Mars, last nila na album kaning Worthy Holy pud ang ako. Yeah, ako Nice nice on benediction so. Oh yeah, correct. Yeah, Oh. yun mo nang nindot gyud na aside from hearing hearing worship songs on your own pag maligo ka Yeah. or drive kag sakyanan nindot jud nga maka-experience gid kag communal worship. Yeah. Mo ning mahitabo karon. Yes. Oh, grabe si So, Rena. Hi Rena. Even Now by Mami Jessa o si Ate Jessa, basta Ate Jessa na version Even Now. O si Lee kay Run on Water kay kabulo baka trivia ha kani amo Run on Water, Walk on Water. Nag-bloopers mi ato ng kanta mi kay ngano wa namin nagkadimao sa instruments, sa lyrics, nag-rap na mi. This is what I'm used to. Kami na nagkayabo mi. Batog Run on Water among tawag sa Walk on Water. Wa na namo nakanta ang Walk on Water sa feast. Kay murag na trauma mi sa among gikanta tong last. Anyway, katawan na lang to na moment. Bloopers. Ako So, na lang favorite yeah. ka. Sorry gani nakadumdum manday ko sa imong gigon na Walk on Water na kami kay among bloopers sa una. Tataanan lang. Okay, so murag mo na mo siguro to no. Basta see you guys on August 10. So proceed na ba ta sa atuhang question number 5? Yes, question number 5. Sige. So ako ay mangutana sa question number 5. Ready na mo siguro tanan. What is the Filipino dessert made of shaved ice, evaporated milk, and various sweet ingredients? What is the Filipino dessert made of shaved ice, evaporated milk, and various sweet ingredients? Go! Kani, favorite kinako ni sa as in. Kahimos pa, ani. O sa mano, da kanina nanubag. O, mag-upagay tanong mag-question na nanubag. Oh, diba? I love all the feast, songs, ups and downs. Thank you, G, for the gift of life. Man. Oh, diba? Hello, Ate Christine. She's one Okay, of our so- Facebook yun, si Ate. Okay. Hello, Ate. O, daghan na nanubag. Sige, Van. So, go po ato, Van. Go. Kato. Okay, so ang nakadaog kay grabe ha, murag feeling gid nako nung kay kuan kanang urada-urada sila ani nagpa-upgrade char. Lagi. Oh, of course. Nagpa-upgrade og connection kay ang 200 nakadaog Mbps. lagi. Sige. Siguro 1 gigabyte char. Halo, grabe naman yun na. Congratulations, Chick Francisco Meneses for winning your second ticket.
Pwede man di We ay. give chance to others, no, chick. Chares. Give chance to others. MQ, congratulations. Duha, sa iya naman ang sayang husband. Thank you. Sa iya na Pwede nagsayang pala, guys. husband. Oh, yes. Oh, di ba? Yun Duha ang man kabalo- sila. 2 in 1 man gid. So, din kamot sa kay para sa iyahang kuan, sa iyang husband ba na madala po niya yung husband niya. Wow, kasalamat kid. Magani wala nagloko ang PLDT karong panahona, di ba? So, PLDT, gusto So- mo sponsor ng event, charot. Oh. Ako converge ko guys. So mas paspas lang siya gamay. Gamay. Ingon si MQ, daghan ma-bless ani ako mga dinaog. Amen. Di ba? So, the more you give, the more you Reason. Okay, so Di ba let's go daghan to the nila no next. back dire. Oo. Halo daw from Halo from the other side. Oh, kantahon by Adele. Adele. Radyo na Halo-halo yun. sa Taylor Swift. O, di ba? Halo, o, napigingon na Maha Blanca. Nga naman, Maha Blanca man. Iskambol. Ay, kaunsan ni. Tare. Bala mo, Ate MQ hatag. O, di ba? Malingaw po to sila mga comment, no? Bahala na mo. Basta congratulations, MQ, for winning. O, sige, question number 6 tayo, Vanessa. Go! Go! Question number 6. Which historical site in Butuan City is known for its ancient balangay boats? Hala, asa na dapit? Alam Mar, may gani Mar kay So, post ko, kay di ko ka-answer. Ako na ko alam eh. Tanaw sa banner ko, makita niyo mo sa banner. Dapat complete, ha? Kita niyo mo, wala. Which historical site in Butuan City is known for its ancient balangay boats? Ugay sila katubag, tingano. Ugay sila katubag, Google pa kaya dili. Google pa sila. Dahil nagtubag darig Masaw, nga no, Masaw ang pinanga historical site. No. Liha. Tubod daw, buod. Ano man eh, no. Diba, sakto, ay, ang pasalila ninyo, ang kuan, ChatGPT, kay ChatGPT, raw na ko nagkuha. Actually. Ayun, di ba? Naghanap man dahil kag kung ano. Okay, bitanawan na to ning uban hadisan ako show. Murag na ay Sige, sige. nakakuha. Murag na ay nakakuha sa correct answer. Be, Pero daw, i-chat daw kung kinsa yung mga nakitaan, be. Dili ko, pero sure dili din ha. Sorry kaayo li. Kabalo Yes, ko dili taga dira ko gid pero siya. dili. Correct, Dami correct. nag-answer. Masaw, grabe kining masaw. Igid ning Nad, masaw. historical din ang Masaw na balangay boat na Erspote. Bahala na mo. Wala ko. Inyo po na, Wala. inyo po na, lahi po ng inyo, inyo po na. Be, isulat to Be. dire kuan, be, kasi mo nakita na correct answer. Grabe ka ko ano ka ng atong ko ano. Basta bahala na mo diya. Kuan siya 3-letter word, 3-letter word. Ay 3-letter word, 3 words day, 3-letter word Three also day. 3-letter word. A, ano sa word. A ang pangalan A. Okay, sige guys, sige, sulat ba dapat specific. Okay, pwede ra pod. Be, ako i-check ha. Kita naman po ko. Na, kami ra pod actually na Vanessa ang behind the scenes. So, nag multitasking mi ding napita no na kami nag-host, kami tayo magita sa answer. Hands up ko sa kuan, hands up ko sa team na nagaing ani always. Kay murag anak ko abi na ko kanang nailait tao nga paki-chat unsay nakadaog. Okay na, yes. Para maday gihapon diya. Which is guys, Okay. yung anime pag serve sub me, 'di ba? Kanang Yeah. ikaw Oh, mag-ana ako na din eh. Ikaw mag-flash. Yes. Ikaw, kasi mo kanta ka, pero ikaw na po yung mo clicker sa next lyric. Ano na siya? Normal na siya sa amo, guys. Oh, Pero nga libo siya. talented ang atong mga servants. Oh, diba? Talented man to, hello, siya de. O, sige. So, ato So, sige. Sige, Sige, go. I-flash na ako. Sige, ang nakadaog kay dawaton namo ni nga answer which is si Balangay Museum. Hey, Andrea, congratulations. Google na siya, so check na lang sa nag-chat GPT na siya. Congratulations, Dahil- Ding. Dahil nag-chat. Then, Hello, Ava. She is one Ava of na our siya, servant Abang. feet. Yes. So, dahil nagtupag tiri,
tinuod, na nagtubag og kuan Agusan River, sa Bansa. O, di ba? Sa at least kabalo mo sa mga tourist spot diri sa Butuan, no? Pero wrong lang mo. Wrong lang mo. Grabe. At, So okay, anyway, congratulations, Andrea. Proceed na tayo sa question number 7. Kani mo lisod di siya tubagon. Kailangan pa niyo i-activity. Okay, question number 7. Which body of the water lies to the east of the Caraga region, making it a significant area for maritime activity? Which body of water lies to the east of the Caraga region, making it a significant area for maritime activities? si MQ murag kani jud ta basta lisod ang question. Correct. Muhina na lang yung ana na lang ito ka MQ o ana kanang sa to, una na lang ka, di na lang ka storya. Bala lang piliti kusog, basta hilom lang ka, ana ba? Ay. Kanang Isa man. asa man. Lagi na ito o, di ba? Kanal. Ano kanal? Grabe. Grabe na jud. Wait ha, ang question man gid is, Ni dapit. ay, di ka sure, asa may correct ani? Ang kani man gid ang correct answer o kani nga. Kita si mo ban. Kita nam ka sa answer no? Ay, Ano ka answer? nanak ko'y nakitaan. Sige daw. Kanang question, di ba? Kalisod ba ni ano nagpisa na po cellphone ano. Which body lies to the east of the Caraga region? East of the Caraga region daw, making it a significant area of maritime activities. Doon na naglisod na si Ate Kwan. Na naka-correct answer. Sorry, Ana, tikat sila nga ha, wala- nalisod. Kanang Mar, kanang kuan asa daw ni Mar nga mga question kanang pang kuan ni free ticket or pang kuan kanang For quiz binibining B. ticket. Quiz B. Actually, kung ano Okay, siya, Miss correct. Universe. Nanak Sige, ko na yung flash. Sige. Sa correct answer dawaton namo ni siya kay kani klaro gid na nag-abli ni siya og kuan kana ganing atlas pa na World Atlas. Ala, Di, Kadaog naman ni siya ganina. Wait. No, it's Kasi wrong. Ay, wrong daw. Sorry. Dili daw madawat. Kuan man, which body of the water lies to the east? East, di ba? Tingin mo sa west. I don't know. Shout out. Word. Uy, ayun, i-shout out ako. Kuan, ako gitrabaho ko sa una, Lord. Tabang. Usa may tinuod na. Naglisod po kuno kita. Mga question. Yan mo ni Madam Dumiren. This specific Okay. waste man gina is man gid. Asa may tinuod Nanay ni. naka-correct answer. Sige, go. Yan. Yay! Meliminsi! Yes! Walay waste. See you Gabi ko waste. soon. No, gabi ko. Hi, kudos. Congratulations. Oh, murag- Murag na quit agamay kay nagsunod jud ang ilahang ubag. Oh. Pero ang nakadaog si Union. Actually, ang tubag sa ChatGPT, Philippine Sea, Rajod. So, dili ko magbuot sa iya na waste. Gabi ko, waste, west, o east. Also, day, kung ano nun, so, ano. Ate Pero Janet, kulang we din love siguro you. kung kaon, eh. Absent daw siya ani nga time pag-discuss. Actually, wala kay Philippine Sea, ani na time. Grabe juning Red Sea. Ay, katawanan man ni Oy. Anyways, di ba? Bahala na wala. Okay, before tamo koy, congratulations kay kang kuano, kang isa to, Ramira, kagisa na Kang Anak Union. okay. Anak na, congratulations sa imo. Anyways, before tamo proceed sa atong last 3 questions. Nana po yung mga invite sa inyo to join the Expand this coming Saturday. So let's watch this video. Hey! Hello everyone! Brother Alvin Barcelona here, inviting all of you to Expand
the Feast Provincial Worship Celebration in Butuan City, happening this August 10, 5 p.m. at the FSUU Gym. You will be blessed by our wonderful, amazing guests, Brother Bo Sanchez, the Feast Worship, yours truly, and the Feast Builders of Butuan City and of the Feast Provincial Mindanao. You will receive God's more at siguradong na ay maayong mahitabo kaninyong tanan. Mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. See ya! Yay! Ayra. Mag-iira kita for kanahuman. Kanahuman angels. Ayan. Grabe ka exciting. Diba? Actually, gihangak na ko. Pwede mo undang na. Chares. Giundang na ba dahil? Hapit na yun. So, we only have mga 1, 2, 3. Yes. So mo na to wala ta introduction kang Brother Alvin. Thank you Brother Alvin for that invitation ha. Wala na to direct na balang. Si Brother Alvin, by the way, is our provincial. Provincial filter sa tong feast. Yes. Brother Alvin. So ma-expect na ta sa iya mga theatrical na mga kanta karong umaabot na expand. Anyway, so thank you, Brother Alvin. Proceed na siguro ta sa question 8. Or ready na ba? Mag-comment sa bombe? Ready ba? Dili ready. Comment A. Comment A. Comment mo A. Dali. A. Be? A. Makiserox ko sa ticket o di ka dog. Dili pwede, Fran. Tare. Kung sa violation, kaya nga no, doble yung number. Dabay ticket number ba? Ready! Red. MQ, sakto na. Gusto pa jud sila. Taas pa Pero jud feeling sila na ako mag third live pa taan kay ganahan sila mo engage. Chares. It's a celebration. Ano to? Bahala Ano naman. na ta sa question number 8. Sige, 8 na. Sige ba? Ikaw na ibasa sa number 8. Go. What is the name of the waterfall located in Bislig City known as one of the tallest waterfalls in the Philippines? Sharo, wa mo kabaluan ni. Short ko. Actually, wa pa ko kaatuan na lugar do. Kaato na ba ko? Wala pa mo kaatuan ni. Ato ta Van, o ba ni ko? What is the name? Ako na mo. What is the name? Marhel? O sa mga gidli? O sa manali? Marhel Falls? Marhel Falls with someone else. Ay. No comment. Sa man, ikaw man. Isa man. Ulit ka, kuhan gid kayo ay na Tinago, na Kani, Maria Cristina Hall. Yes. Ikaw ba? Ikaw na i-decide. Okay? Okay, so ang next. Den. May mga kanta, no? Ay, di, lahi ang nigawa sa okay sa ikon. Okay, go. I-flash na siya kung kinsay ni gawas. Okay, lahi ang nigawa sa ako to. Sige, bahala na mo. Basta, Okay. Man to. Wait, Kuhaan man ta, to. Okay. Okay, sige. Okay, the winner is Rena Judy Bayo Aguirre. At Ren, nakadaog ka, Ren. Galag man ko diri pero at least nadaog ka anyway. Congratulations, Ren. Salik, itaas ko. Akong pangalan gid. Bislig Ramir, dili pa sa bata Bislig ang lugar, Bislig Falls. Ramir. Miss Ramir, see you sa expand. Librihan ta ka Ramir. Sige taga pagadian man si Kuan.
premiere. Si Rene is na sa CDO. So, I-give ko na lang sa Ampayon Tips. Di ko kauwi. Oh, i-raffle na lang ang imong kuan. Ren, thank you so much. Grabe Ay, wala congrats dahil po. sa hair. O saan mo na to, Yes. Ivan? What do you think? Give na lang daw Ihatag niya or... sa O sige, Ampayon. I-give na lang sa atong dili ka join or wala pa kabayad. Ako na rin. Uy, mo serve man ka na, huy. Ay, nagpagpakuan. O si RB po na pilo. Ano man ha? Oh, si Ay, Cherry May, pag-comment po dire sa magpakiluoy kang Rena. Dali, comment ito na, Bren. Ako na Ren. Please, sana. Si Rena na magbuot, dili ako. Yan eh. Comment O, si down Ate- below 8-9. Joke lang. Oh, mine question number 8. Okay. O si Ate Anding daw, iyang napili. Si Ate Anding daw ang mag-receive. Si Anding ang Bahala na mo basta kwan. Good heart daw. Anak pa si Kuya Joel. Oh. Hoy, Kuya Joel, basin gusto ka magdungag og another 10 tickets. Uy, nalingaw na ko actually. Gusto pa ko madugay para bahalag unya patag. Pero di ka pwede madugay kay alas 10 ka mahuman. Dapat working maging atong businesswoman diri. Yes, I need to work. Pero basin na, bahalag ako na lang isa. Padungangan ni Kuya Joel. Kuya Joel. Si Kuya mo. Rena, igato tapahiya ka. Nor tagan sa Ate Anne. Bahala na mo. Okay. Rena. Sige, congratulations again to the recipient sa hatagan ni Rana sa iyong ticket. So let's proceed to the next Yeah. question. Mar? Sige. Okay. Okay. Next question is... Gami ka squad. Question 9 is, what is the highest mountain in the Philippines? Ano ba, Grabe. sir? What is the highest is. mountain in the Philippines? Bahala na mo mag-decide kung kisa na sila. Ay, kita na ko kung kinsa ini daog, pero kaning akong issue, dili ni sila mao ang nadaog ha. Especially kani. Ding. Murag lahi ka na lugar. Murag labaw na ni Ma'am. Pero ang nidaog kay si Grabe ning taga-Maon, Ate Julie Pilayok. Kusog ang connection sa Maon. Congratulations sa Maon, ha? Shout out daw sa iyang anak nga naa South Korea. Correct. Uy, nakalimot ako kasi daog ganina doon. Wow, Ate Julie na kay free nga ticket. Ganahan ko ani kay supportive sila sa Mount Mayapay. Grabe nyo ka-tourister. Sa Mount Apo, sa Mount Everest, murag lahi na lugar, guys. Okay, congratulations again kang Julie for padaugan ako. Murag sige. Mar Kailan ko? ganito ni Mar ba? Hindi, nakakasuko sa ako. Like, pag-ingon lang. Sige lang, at least na-known ako. Sorry. Uy, sakit ako likod. Anyway, sige. Congratulations. Ana si Kuya Kuya Mark. Kusog ka sa ilang connection. Uy, vlogging, ano man na sila. Actually, ilahang per month, 3,000 per month, ilang fail dated. Ako, big MVP. So, sa dahil. Hindi sila Grabe palupig, ka kilo. Energy sa atong mga viewers, no? Grabe Kasi, yun. uy, ganang 1 hour na may kapin, 30 viewers gihapon. Ano, kami. Okay, we're on our last question. Oh guys, we are on our last question. So, Okay, kani binaha. Ayaw ko inagwa mo kabulusan sa ani. No, gabi. Gabi na ged. Gabi. Sabi sa mga magatag na kudaan mo kay mabuang na pugkog pumangita. lagi orang nabuan na tayo sila Okay, Sige, ha? sabi below Mar, dapat ang ilang kuan answer is mo yun sa silang char joke lang. Tapos dot ko answer. Pura lang og live selling. Correct. Ko ana. Uy, dangan mo. Uy, magkuan ka sa inyong kung inyong pa lang makadaog na mo. Diba? Sige. Isa na kita winner. So, on our last question of the month. It is an act
declaring August 2 of every year a special non-working holiday in the city of Butuan, Agusan Grabe, del Norte. Di ba? Unsa grabe. ta karon? Murag hello Uy, holiday ta Jud, karon unsa day ning ano holiday ngano wa pay trabaho ana, di ba? may Unsay rason? naligo ganina Ngano sa way masa. O, klase, wala. ngano Ah, walay kuan, di ba walay ana. exact term, specific exact term na atong kuan Yes, ha. correct. O daghanay Okay. nanubag, di ba? O, di ba? Kuan, it's a celebration today ba to nag-live me karon because of this Kay event. kabalumi. Dari. Kabalumina, 'di ba? 'Di ba? Salamat kay celebrate siya today kay ngano leave ko ay absent ay day off, 'di ba? At least ko sa balay. Uban kita Yamak ato mo sa ko eh. Korea. Correct dato South Korea kay para lang mag ana. O sige, nanay naka-answer. Naanay naka-answer. Ay, change siya. Wait lang ha. Mao ni ako basabot. Dapat na A. Charot joke lang. Mm. So, congratulations. Nakadaog ra gid siya after sa pila niya ka A. Congratulations, RV, for winning Yay! one free ticket. Yay! RV, congratulations for winning the 10th premium regular ticket. Yay! Congratulations, RV. A sa diya ba? Yes, yes, congrats, yes. V. Congratulations. So, congratulations sa atong 10 regular ticket winners. Pero, naapatay premium. O, Wow! galat po na ko ni, napatay premium o sa day. Hello, kung natay regular, napatay premium. Pero ni saad po si Kuya Joel og isa ka premium. So, duha ka premium ticket ang madaog din nyo. O, di ba? Kuya, Duha ka screenshot. premium, duha. Yes. Actually, wala ko gina si Kuya Joel, pero isa ka premium na daan na diri sa amo, then isa ka premium ni Kuya Papi. Kuya Papi tawag. Pero, Kuan. before ta mo discuss sa premium, before ta mo discuss, dapat mo invite sa inyo dai. Dapat mo invite sa inyo. Ayos mo pag excited sa premium mo invite siya to join next expand. So watch this video kay gihangak nako tabang. Do you want more grace and abundance and joy and love and peace? If so, come and join me at the Expand Receive God's More in Butuan FSUU Gym on August 10 at 5 o'clock in the afternoon. It will be a powerful experience. I will see you there. Higdaon namin na Vanessa, pero guys, we're still here for you. Eh, Yes! Napa may energy, napay nabili na energy. lagi, So, sige guys, lang guys. So Go. again, Mar, naapa tayo duha ka premium. Oh yes, tapos isa wa o kabalo kung unsa ni kang Kuya Joel napakuha na to. Pero kani sure ko na dapat mo join na mo aning premium. Unsaon ning dili ni sa answer ha. Ang buhaton lang ninyo kay ngano ako pangitaw sa atong slides no. Let's papita ha. Actually, we need nag-Instagram account namin, nag-Instagram na baya mi. Na sadly, gamay pa nag-like sa ato Instagram account. So, gusto na mo na daghay mo follow sa mo Instagram account. So, ang buhaton lang ninyo is mo follow lang mo sa Instagram account and then magpalafol ta sa mga followers sa atong Instagram account. Okay? So, ano itong mechanics for today? Follow our Instagram page at Expand Caraga. Then you can, isa sa followers diha, ang may winner sa premium ticket. So, go na guys! So, ato isulat na rin sa kuan, Instagram, no? Expand Caraga. Oo. Diba? So go Diba? guys, follow na. Kung kinsa ang maka-follow, IG drop. Yeah. So, ato tanawon sa nako, no? At tanawon sa nako ang Expand Caraga na page. We will be giving you 2 minutes to follow, diba? Ganina 14 niabot na og 20, diba? Ala.
Sige. Sige, istorya sa sila diha ban pang plus atong mga unsa ni naa diha bala ko. Follow PLD is not PLD ting daw. sige Oh, be. done. Grabe. So again, Dapat at lang kay Expand you know. Raga. Abdi kanila no. Be tanaw na to ang followers nato dito Ay ano sa naman. Oy, si Ate Janet. Ate Jan, basta hindi ID na. Mabunutan ni mong pangalan. Di ba? Yes. Pag ako makadaog, Ay. upaw ko Unsa ka, upaw? Try. Do not Magpaunsa ko siya? try. Sige, Dan, be. follow na daw si Ate Raquel. Dan na po daw si Lorden. Si website atong raffle on raffle draw. Diba? Kaya magpakuan man ta, be. 25 followers ta. Diba? Pagdili ta mo storya dili pud mo mukuan. Sorry. Wheel Naman day, Raffle. one extra ticket, duhaan na lang na ka-IG follower. Pwede pod. Pwede. So diha na lang nato kwaon. So kung wala mo nag-follow sa ato ang kuan, bahala na mo. Yan na lang sala. Okay. So wait lang, ako na-follow tatanan na. na. Sige. Sige, bahala na mo diha. Mag-host if makadaog siya. Siya na po naging mong i-host, Mar. Sige, bahala. Wait lang ha, ako sa isulat kay magkuan pa man. Sige ha. Go. Isuya sa sila diha van, bahala na kaya. Laban Sige, lang, Ate Jan. Paki-follow lang, like and share sa ato ang page. And also, please don't forget to remind your mga followers po sa inyong mga Facebook pages to like and share po din sa atong page o i-inform sila nga pwede sila mag-order sa tickets, no? Di ba, Mar, no? Especially sa atong Expand Caraga nga page. And also, kung napa may mga friends na wala pa nakabuy yung ticket, also remind them na available pa atong mga tickets sa atong mga feast. No? So they can buy the tickets there. Istorya Pero na hindi nagsalat just ko sa sa raffle. correct. Ito may di ganan mapod sa raffle. Hello. Nindot yun ang makadaog sa raffle. Wala na. Naglisod ako. Hi guys, kumusta mo? Nagsalat ko sa iyo mga name. Sige, paki-comment na lang diha be kung basta wala na puta yung mga names and all. Ako paninggi dapat na Ano ko marobot na kanulog daghan, March. lagi uy kanang Let's see. Kantahimi, Wow, basing kata sa ground on water diha be. Kata sa kata lag koan kanang ito di ba worship leader ba ya pa ba? Uy! Dili man ko worship leader. Dikit mo sugot si Glory Joy Pilayo na kay Kuan. Kuan na gid daw ko sa tao ka na dili oy. Hay basin wala ko na salat diha. I worship the Lord on my Kuan sa akong own. Yeah, wait lang hala, nakalimot ako. Naman ko ani. Nanaghan na sila. Usa pagkapi ani tanan nanaghan naman mo. Mo na kay nagpa as if man nakuan. Hello, lingawas sa sila diha be, nag-type ako. Ibunot na nato on some other time, charot. Bito, wait lang Naka-follow ha. na Kapit naman Sige. Ala, naglagot ako. Paningkamot versus paninguha, Ate Janet. Diba? Kaning mga nag-aeno kay sure kung mga blooms ni sila ba? Mga blooms ni sila. Ay, sabi ni din ang bloom po, Anday. Inana din. Ambot lang kay Di ba ko baby fan? Catherine Carascot. Ay, marag feeling na ako, dili kailangan ako, be. Wait lang ha. Instagram. In Tagalog yarn. Go, Ate Janet, daghan kag fans, Ate Janet. Thank you, Reg.
Si Mark daw sunod mag-host sa live, Ate Van. Pwede gid kaayo as in. Ang makadao daw kay maburus. Huy! Lord Tabang. Be? Ay, so, si Ate Raquel Mundi ay. Wow, congrats Ate Raquel. Ay, no. Okay. Wait lang ha. Kay Mark, nangita ko lain. Kay Mark, kapoy magsulat sa tanan. Wala ko'y idea, Charis. Alam, unsa man eh. Go, go, go. Abe. Okay. One lang. Wait lang ha. Nana ko'y idea. Wait pa. Kay Mark kasi mag-Wheel of Fortune ta. Okay. Ay, Mark lain man. Kapoy naman March 12 host si Mark. Uy, unsa na iyang i-host niya? Wala pa daw nabutang si Regeline. Sure? Yes. Kung wala mo na apel, iyan na ako na ng fault. Yo, tagay na lang po og murag 10 names na lang ni. Ano inanin yung mga pangalan sa ko ano Instagram? Wala. Mga judge. O di ba si MQ ni apel gid si MQ gid. Yo, murag kuan jud, murag gabi na ni. Gabi na yung Sorry, kuan ba. Nahasol pa daw kasi. Di ba Uy, si wala ko ka? Lordet, wala pa daw na Gitabangan pa lang ko ninyo dere kung namoy pagmahal sa ako, gitabangan pa ko ninyo dere. Anyway, bahala ako. Sige, murag hapit ako maman. Na si A. Ano si Alien? Mga tanan na lang daw. Ha? Mga tanan na Be, lang murag daw. mo na ning last name, bitan awad daw ko nasulat sa batanan. Pero sila mo angal ani ron. Okay? Be? Pila naman nakabuok? Nakoy 20. Ay, kapoy na kong sulat. Ang mutabang daw kumaran mo itagaan na mo sa isa ka premium. Yes, thank you. Ali mo sa balay. Uy, grabe po, no. Win more, Nana ko'y 22 ka buok. Kisa pa ko nang wala, gid. O, nako'y 22. Nana ba si Jomel, no? Okay, akong si Boss Marco na ana. Jomel Pilayo, Aika Pino. Wala, si Aika. Si Aika. Si Aika diri naka-follow Nasa daw ka na. sa Instagram? Kita ka sa Yes, Instagram yes. kasi. Sige, Si Adjo CGM. Si Ate Janet. Yes, naka-follow na. Livia Har. Si King L'Oreal. Si Speak Crushinaw. Nicolette 531. Nana Yes, siya. Si Barcinas. Hi, Kat. Nani Barcinas na rin? Wala, oy. Ay, nada. Barcinas. Si Yes. Javes 90. Si Ate Janet na. Mm-mm. Okay. Ha? Javes 90. Jaya Lusdok ka ni. Adjo CM. Sakil si Laika. Si Sakil na siya. Sige. Si John Robert. Lagyan na. Si Murano. Si Rina na Rena. Rena. Si Rena na. Si Eileen. Yum 12. Si RVV. Si Chick Francisco. Si Regelinale na ana. Si Ion Ski. Si Kuan Manis. Si anak mo ni Kuya. Si France. Si Italy. Si London. Ana, okay. Si Ed Orias na ana. Si Ed Andeng. Urias. Dati si Andeng. Naana po si Andeng. Si May Kapangpangan. Bago pa nila ko ni Ad. So, cut off na ta diri. Okay. 26 My followers God. all in all. Diba? Dili, 24 running na apala naman. Ikapoy naman ko ito. So, duha na to. Sige. Go na. Basta na pa mo alma diha. Na si Piolo Pascual. Dili daw siya madawat kay gwapo ra daw kaayo. Ano, Hersey Potato. Dapat dili ko. Ako wala ba. Okay na to. Kahit cut off na ta dire. Cut off na.
Okay. Si Lord din. Wala. Lord din, wala ka ni follow. Last More 10 seconds, be. For Din, busy wala sa ka media. nakafollow din sa Expand Caraga. Wala pa na ko Year of- kasi kasi 1543 wala. Kinane. Yep, Okay, naasikuhan. Lagi, di mo git kayo siya, no? First time. Si Gomar halagi, padali na ko ni Ate Janet. Pero gusto na git siya man doon. Naasip Piolo Pascual, oh my God. O sige. And the time has come to proclaim 2 premium winners. Yeah, ikuha na Okay, Mar. salamat sa inyong pagkuhan ha. Kanang pag-support sa Instagram page. May nalang ba, madugagan. From 14, na double siya kadua. So, ito na na-shuffle. Itrabaho diba? dyan din sa creatives team. So, let's Yeah. share support, diba? My God, Okay, excited so na ba? A sa ba? A, B, A, B, A, A. Oh, premium! My God, ako ani kay 350 kay sa servant. Sa mo big, nabingaw naman ang katong kuan. Namingaw na. Yay! Oh, isa pa yan, oh, diba? Bahala na mo. Sige, number 1, the first winner of our premium ticket goes to Ding! Hindi na ko butan, oh. Yangak man ko, my God, Lord. Kaila ka na, kinsa ni? Wala! Kinsa Oh my ni? God. Hello Si Jave. to... Kaila ka ni? Yun yung Wala ko ikuan. kaila. Paila-ila daw. Javis Lusdok. Do I know this? Okay, Jave? Hello, Sis congrats! Javis. Kung nakadaog ba ni siya? Sige lang, kay kung dili niya i-claim ang prize, mangita ra ta. Diba? Yes, Sige. yes. So if you win, please comment or message us on our Facebook, kanina Facebook page. Then, kung dili ninyo, di mo message after 12 hours siguro, then we will find a new kuan. Kung wala Ay, diri sa live, kay ma-forfeit daw. What do you think? O say thing sa uban. Pwede, Mas- pwede. Pwede. 25 Pwede man na, sila or itong followers. Sila ra po Oh. siguro. gade. Masakto po niyang gingan kung wala diri sa dapat i-claim at i-countdown og 20 seconds kung dili mo-comment og this is me or this is me and kuan ato i-forfeit. Okay, so 20, Yes, 19, 18, si kuan gyud si MQ man gyud ang kuan ane kanang bida ng saya. Ay, Oh, si Bida, gabi na dyan ako pamagat. Lagit MQ. Magkita Kasi lang sa kuan MQ. unsa to siya kanang ang tawag adto Mar kay kuan kanang trial to trial. Yeah, more chances of winning sa itong mga kuan. Sige. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teng, 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 teng. Wala ka ni comment. Sorry sa atong user. Basin old follower lang ni siya. So, pinakasugod wala siya niya sa live. Pero you have to be removed. Correct. More chances of winning sa atong mga kuan. Di daw mo sugot si Mark. Kaya ganti daw siya. Bahala ka, Mark. Sige, shuffle ta again. Let's kuan. 5, 4, 3, 2, 1. Go, 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 go. Kapoy naman po eh. Kapoy naman ba sa istorya? Oh my God! Isa ba na si Ayonski? Ay, si Hapit si Aba na daog ba? Ha? si Yun eh. Comment down O dapat mo below. comment below. Dapat mo comment below na. Comment ko. O sige, Ayonski si Ayonski. Si Ayonski. Si Kuan man si Ramira man ni. Pero dapat mo comment siya o this is me. This is me. This is, you have 30 seconds to kuan. Akong, Tanaw mo siya kaganina. o pero Ang dapat mo ate, comment siya. Basta ni hawa Ate, lang siya, ana. Ang ate uning comment na gyud. Ang Hindi ate, dapat siya. Usa man, give chance to others or si MQ pwede ba papilde. Hello. Dapat mo ina si Kuan. Mo-comment daw si Kuan si Atong i-check. Oy, ni comment nag-A. Sorry Hello. guys. ay, di gid papilde.
So, ang nag-sponsor ang papa, ang nadawg ang anak. Wadyo na. Sorry, guys. Mura forfeited man gyapon ang ako ano Di ba? Pero in fairness Eh, sa sama. mga viewers, ni A na siya. Di ba? Grabe silang Sige naman. Okay, Honestly. nag-comment naman. Mo man atong ruling tingon ni MQ mo ruling na dapat bukuan. So, walay ko di na ta. Yan na next. Next. So, Kuya Joel, ikaw na bahala si mo anak kung saan ninyo paghatag sa tik. Basta maning one more. Ay, one more. O sige, two more. Kay, dire man sa mo sa online din. Isa ka Kuya Joel. So, para mo sa forfeited. Forfeited. Sige, bahala lang mo. Ako, Jod, ha. O, draw. Ay, ikaw, Gani. good heart lagi ka, Kuya Joel. You're so kind. Sige na, bahala na kayo. Nagdali na si Vanessa eh. Magtrabaho para ba ni? Okay, bahala na mo. Next winner or the first winner. What I win? Kada di ko. Hello! Ren, ihatid na sa ako. Sa ako rin na. Si Rina ang nadaog pero wala siya dire. Unsaon man ni Rina. Draw na pod or kuan. Yes, In fairness, talingaw mo. O, at least talingaw mo, hello. Rina, nga no ikong swerte sa inane? Please explain. Si MQ Ang wala sa the perfect. Si MQ gid ka, di gid siya makuan. Kung may na si MQ, HR na siya, Human Resource Manager. HR na siya sa una, so siya gina magkuan sa sets of rules. So sa sunod na mag-live mangayo mi sa imong kuan Q, mangayo mi sa imong mga Sige. advice. So, unsa man rin, give chance to others again. Dugay ta mahuman ani. O, sige, draw. Tingin sa draw, draw. Okay. Ana, gina. Kailangan sa page. Ako rin mo apilan, no? Dire magin makita ang atong kuan pagka united na we are this for one another. You have to sacrifice. Dare. Nga tuod wala ka dire rin. Dapat face to face ang pag-claim. Tama, gid support kung online ang pag-claim na di ka adto, di ba? Patupod. Okay, sige na. Kapoy na ko. Kapoy na din kapoy na. Di ba enjoy ko. Happy ko sa inyong guys. Kay participative and cooperative mo sa tanan-tanan. And the winner is oh my God. Loko! Ano ka doon? Si Jomel Playo. A daw, B. A on the one. Congrats, Jamil! For winning! Good number one. A na daw siya daan. Oh, congratulations. Nag-A na siya pero kuan na manifest. In person ba ni i-claim, Jomel? O sa pag-akon, dapat mag-claim kang Kuya Joel. Lagi, dapat, o sige, pag-ina mo daan kay para kuan, kamo ni daog. Okay, Hindi so lagi let's go ipapalit at Okay, next na, na tayo, last more. Last one. Eh, ba't si Kuya? Sa man? Last one na ni? Last one na? Last one. Oh, last one. Yeah, oh my God. Nalingaw ko sa inyo guys, wala di pataganan mo human. Okay, shuffle Dapat the fire. Wala eh. Dapat while nag-comment mo dira, dapat gina-action po ninyo. Mag-anaan po mo dira, Correct. Ano? Sige, let's do this in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! So, And the winner is... Oh my God, kulbaan ko. Dobi. Okay. Oh! Isa ni. Ma'am Regeline! Yay! Asa man si Oh. Ma'am? Down below, Ma'am. Oh. Good. Oh. Ang technique mo go, dili pod mag-spam. Oh, pareha ana lang ba? Simple lang. Oh, di ba? Congrats kang Regeline Nale for winning the second. Oy, congratulations. Congratulations, Red. Yay. No, nihilak na siya. Be, pakita hindi sa naghilak, be. Naghilak ko, naghilak ko, ba? Wow. Eh.
Ayo. Diba? Pero nag-iskuan Congratulations. diri si Kuya Ramira si Andrea mo daw kay hatag niya kay Kuya F. Na yung mga Yes. padungdungan ha. Congratulations daw. See you sa Yes, congratulations to all. Nahuman na yun ta. Sayo Mar. good. Imagine na nako, murag makatawan ako mag-imagine kay pag-abot dito sa kanang exam FSU gym kay mangi-ace sila. O pag-claim ha, ano din mo sa ako, yeah, akong mag-claim na ko, ano dayon ha. Bantay Ay, MQ. smart dapat videohan sila Mar ha. O gani, Tapos ato na i-post i-reel. tayo na sa saan. Ato na i-reel. Sa atin. Wala si MQ sa ako, Mar. MQ ha, bantay ka. Ayan. Sige. So, today- Sige, unsa naman. Thank you guys. Okay. Thank you so much. Nana ko friend nga mga maka-watch yes. Wow, nasihatag good heart kay si Jumel. Yay! Happy ko for you. Kung sa mga nadaog karon kung para gid sa inyo, para gid sa inyo. And I know that you will bless your friends and the people that you love. Anyways, Dapat nagtabang ka diri kang Marhel. Nakadaog anak ka. Char. Mark, Joke lang. gabi niya ingon sa ako ganan niya padauga kuya bin na unsaon man. Lisod pod no. Nawa man tay bias diring dapit tabi mag-spin the wheel dako isa be, wala na kita ba lang kung imo gini ako yata sa imo pero kung dili Amazing. dili ikaw si anyways. So muna to that ends our live tonight. Yay! Thank you guys for joining us today. So, Thank you so kuan much, announcement na lang tayo yung pinaka-last na announcement before we go. Okay. So, asa to no? Ay, Van, usa may take away din mo ani, usa man, usay take away ni mo ani na itong live. Okay. Alam mo, Kasagaran rawak sa ka. ilang kasagaran sa ilang nga naga gusto nga maka-win ba kay ilahang ihatag to other people. So, you know, pag naagid kay heart na mo give to others, you will receive more. And that's one Wala of the sa. secrets. Yeah, amen. Tayo gigingon din si Kuya Ramir. Ay, Kuya Joel. Ano na Ang yung host, Unsa daw? ang host mo sponsor daw. Oh, kinsa nga ho. Kuya, kanang kuan lagi ko diri dyan. Yeah, pwede ko mo sponsor og kanang kuan niya, kanang regular lang. Ikaw, kaya ni mo? One pre one Kaya ba di mo? One last. Ay, wait lang. Wala pa man ko na human. Wait lang. Ako sa ni-remove. Kaya wala pa. Sige. So, regular ta. Duha ka buhok. Kaya. Alam Okay, premium gid ko, Mar. Premium ka mo. Premium ko sa ako. One premium. Ay, mag-premium na lang ko. Uy. Over. Para photos ang labanan. Sige, uy. Ay, duha ka regular ako. Imo isa ka premium. Good. So, duha ka regular para dag more chances. O, sige pa, tag-A. Ane. Yes. Sige pa. Butrabaho na naman si Vanessa. Lord, tabang. So, isa imo ka premium. O, duha ka regular ako. Tama ba? Yes, Okay. tama. Okay. Kaya ako, mas nice ng duha na lang. Okay, so, okay. Na-approve pa diri si Kuan, si Kisane, si katong nakadaw si Regine Len Naliwa. Umbot usan ni siya pag-delete. Ay, wala na ako sa tire. Kaya Alright. para. Yes. So, Tanggalin 3 natin. winners. Sakto na, Kuya Jewel. Ayun na, may padungang gabi. Na. Okay, dalion na nato ni kay ang oras nagdagan. So, gabi ka, iisa mo diha. 2 regular winners. Isa first sa regular 200 ni. Regular. Regular winner is si RV. Si Art! Nakadaog na ba yun na siya ganina? Wow! Asa So, unsay may kuan mo diri RV? What is your mechanics? Salamat na sa regular. Yung manifest siya. That is being grateful. Yay! So, RV, go na. I-claim ni mo. Magpasalamat na day daan para makadaog yan. Kailangan advance imong mga kuan. So, pasalamat sa ako, kay ako ang nag-sponsor.
Halakaon niya kay nagpasalamat mo po siya premium. Claim na nako ni For the Fam. Yehey! Sige. Kita na lang ta karon kung kanong sa tamang kita. Ako na'y bahala ani. Okay, anyway, second winner sa atong regular. Sige, second winner sa atong regular. Go, go, go. Oh, Oh, ate! Si Ate Janet yan. Tama ba ko? Janet. Grabe na si Asa na yung Trilla. Oh, naging pasalamat ang kang Trilla. I said, welcome. Charis. Asa si Ate Yeah. Janet? Oh. Si Ate Janet ba yan? Tama? Oo. Yes. Yay! Si Ate Janet Diba? na. Yee! Congratulations. Nakadaog rin kita, Okay. te. Sa regular na ti ha, asa man i-claim po, pwede rin ninyo i-message sa among page o kung i-message namin for more kuan. Okay, Oh, last balik time, kayo. marag sakit akong ba. Isya ko sa nakong tarong, Ben. 1 premium ticket winner. 1 premium. 10, Sige. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's just... Oh my God! Nga naman eh. Warag ko sa huli. Warag ka mo nagapit. Di na ako mag-story guys. Kamu ka magtanong-tanong, ibigay niyo yan sa mga nararapat. Charot. Congratulations, Andeng! Yay! Congratulations, Ate. Di ba naman si Ate Janet, na anak ko idungag para sa akong mga invite. Oh, pag-thank you ka, Ate Vanessa Nimo. Thank you, Van. O, diba? Dagantay na pasaya ng mga madlang people. I will invite more nga mag-an. So daw, yehey, food kuya. Bahala ka diha, Kuya Joel. Bahala ka rin. Bahala ka. Okay, mo na siguro to, guys. Diba? Salamat I na had lang sana. I had Gimingaw fun ko. also. Gimingaw ko sa fees. Hoy, mo sponsor ko premium thing. Ano man na? Si Trilam Shortcut, Trail. Pag sure dira trila, kupiyon ta ka. Pag sabi ko, tinuod na mong gingon. Mas, tarong ba? Okay sa pa mo sponsor na being na may daan. Ay, hoy, si Mark Ana. O, di tagain na lang si Mike. Anyway, So na to, guys. Thank you for joining. yes. Mag-announce ako kadali, kanang pinakadali lang na kuan, kanang announcement. Again, please do follow us on our Instagram page. Ang mga wala pa, please follow at Expand Follow Caraga. now. And then, we have 3 feasts here in Butuan. The feast SM Butuan, SM Butuan Cinema 4, Sundays, 10:30 a.m. Feast Durano Butuan at Sundays, 3 p.m., 3rd floor at CNM Building, Durano Street. Sundays, they will start with the Holy Mass, 3 p.m. And then the Feast Ampayon Butuan at Holy Cross Parish Ampayon, Wednesdays, 6 p.m. So come and visit at the feast, and our coordinators are ready to assist you. And you can also grab your ticket through our Facebook page. And Van, please go and invite them again sa to expand na. Once again, we would like to invite everyone to attend our Expand Worship Event 2024. Receive God's More with Brother Bo Sanchez, Alvin Barcelona, and the Feast Worship. This will be on August 10, 5 o'clock p.m. at Father Saturnino Orius University Gymnasium. So we still have available tickets, premium 500 and regular 200. So ayaw na mo pagdugay-dugay, guys. Share our page, our Instagram page. I-share na ninyo sa katong inyong mga friends and relatives na wala pa naka-like, naka-follow, naka-buy og ticket o nakadungog sa feast. Labaw na sa ilatanan. Char. So, see you. See you. Napabatay kuan, Kuya Joel, napabatay third live. Napabatay third live next week. Di lang ako mag-post namin kung musugot si Kuya Joel dyan. So, shout out sa ating mga viewers.
Di ba? Tubaga sa ako, tupautana ya, kung mag-third live pa ta ko, willing pa ba ka magpa-sponsor to 10 tickets next week? Kay kanina po na-adere mo, na po yung appeal. Lord, taba. And then, if ever, mag-suggest ko kang Marhel o kanang kuandaan para sa mga Asa man? raffle-raffle na to. Cha! Sige. Or Basta, natay authorization by Kuya Joel, kung musugot siya. Pero, punta na, kung na kay good heart, for approval ang next budget. Gabi. So, ato na i-pray na unta na i-allow gihapon ang atong pagkakuan, di ba? So, when ang live, basin sa August 11, joke lang. Pwede sa August 11, kaya wala tayo fees. Depende, kay murag, sige na mo mukha daw, kay kamukha mo rin gihapon. Anyway, nagsakit ang buot ni Mark, kay wala ka daw, bahala ka niya, Mark. So, hey, salamat kay sa inyo. Van, thank you for accepting the invitation. Bahalag last minute ni siya na pang-invite sa imo. Thank you for joining. At least man lang naka-serve ka through this. Kay I know that you're not present on the event, di ba? So, Really sige lang, we're good. praying for you. At least naka-serve ka here. Yeah. Nagka-feast man gihapon ko diri. Everywhere you go, there's a feast. Pero, Yeah. syempre, home court, lahi ra gyud. So Yeah, guys, yeah. Hope to see you bless soon. tanan, August 10. I Yeah. hope na you receive God's more ginanimate you. Yes. So Mar, thank you so 2000. much. Good Thank you Mar, po. ha. Thank you. Yeah, new look Ate Van. Di ba? Garo po mong kita sa ibang buhok. Nanay po na akong buhok. So bago sa new, mga event head, mga kailangan kitong new hair. Si Kuya Joey nagpaupaw na siya. Okay. Dapat sa next live, kita tulo ni Kuya Joey. Sige, why not? Muda na. Sige na, tagkatawaan ni Ken. Si Kuya Joey kay na. Gabi to. So, wala ka nagsaba daw na wala ka nagpuan sa feast tong last Saturday sa Pilana. So, sorry. Sorry ka. Sorry na. So, muna to. That ends our live tonight. Thank you for joining, guys. Hope to see you maybe on our third live. And again, see you next on our Expand. Or sa atong feast po dahil karo Sunday then sa Expand. So, this is your host, Brother Mahel Polito, and This is Vanessa. See you at the feast where you are loved. to our love. Bye. Hey! Bye! Bye, guys. Bye, guys! See you. Hanap ko dapat ko. Bye-bye. See you God at the bless. Good feast. night, See you guys. August 10. Bye! A sanctuary where bonds are formed, where hearts find comfort. A journey that goes beyond what is, touching every facet of life. It's more than a gathering. It's a harmony of shared experiences. A foundation of hope, a vibrant mosaic of life's joy and challenges. A space for support and a sense of belonging. A place where our faith deepens and our spirits nourished.
Let's journey together. Let's start now. You are home. You are welcome. You are loved.